pale kwa huko advice, ushauri ni kitu mwa maana sana. Usichukie mtu wetu atakupatia ushauri, anajua jana anakupatia hayo, na anajua nini aishaishi, na anajua hatari ya vile vitu vyote vyenye anakushauria hapo. Ndio kwa maana kuwa tayari kusikia mtu anasema, kuelewa mtu ili nita kuna kusaidia. Unajijua uko mbinini, unatambuka unatoka wapi, nenda. Na kitu ya advice, maana ushauri ni kitu na ukumbusho sababu kunatoka. Kumbuka kunatoka na choka uko nenda. Usijisahau. Usahau mission yako fanya hapa chini ya jua, na ile maisha yako itaendelea kuwa bomba. Kwa maana usinyore advice, usinyore ushauri. Mtu wote yuko tayari kufundisha na mtu wote ataweza kufundisha. Na maisha ndio ushauri wa kwanza. Advice ya kila siku, kila itoe leo. Vitu vizuri vinafikaka na vibaya vinafikaka. Mile yote ni advice inakufunza, ni ushauri. Ndio kwa maana chukua hayo mzuri na ifanyizie kazi. Ndio changement itaendelea kuwa bomba kila itoe leo. Tukutane tena mwingine kwa nini. Chao.